ଚାକିରିର 60 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆଜି ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଘରେ। ବନା କରି ବାବାଙ୍କୁ ଘରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆମ ଘର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଘରେ ବୋଉ, ମାମା, ମାଇଁ, ଦାଦା, ଦାଦାଙ୍କ ଝିଅ, ମାମୁଁଙ୍କ ଝିଅ, ବିଷ୍ଣୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛୁ। सम्मान एवं शुभेच्छा। आज गोटे बड़ आनंदर कथा भास्कर भाई आम पाखे थे बहुत गुड़ाए कम करते लोक कम शिखुले भी केते गुड़ाए दिन भाई बचिकी भी से गोटे एडभाइजर आम कम करें आज अच्छु खाली पढ़ू तुम कम कर शिख भल पड़े तुम भविष्य लोक मैंने केते गुड़े कम भी शिखुं भल लोक गोटे जेन्टलमैन लोक भी गोटे गर्व अहंकार भी नाला उद्देश्य कौन तात्पर्यटा ये गोटे गैंगमैन चाकरी खाइबाटा घर पानी गाधी जीवासा करते यही जिनसा प्रति जदि तुम मान कले केते भी देहटा भल रहा खाया पीवा जंत्र ने आज रिटायर काली आम रिटायर हो कहर उद्देश्य कौन हाँ से पुराम गोटे बड़ से खाइबा प्रति ध्यान देवे गोटे कौन गोटे मानसिक चिंता रोचे आम देखलु प्राय गोटे 10-15 दिन तले मन भावुं माने बयस कम 4-5 वर्ष अच्छी मुझे शीघ्र रिटायर होगली जे गोटे मुंड भर पशि से समस्त घर भर बस केमी बाहर कर मुंड अरे कौन अच्छे आज अच्छे काली सकाले समस्त रिटायर किए रही हुए तो बयस घर तो भाई भी 4-5 वर्ष बड़ हे भाईना जो भरत भाईना जो छोट बयस भी कौन किए आज आम भी रिटायर आम कौन है 50-57 आउे से जिनसा दिन कहे तुम कहीं चिंता रोज बोले 10-15 दिन कथबार्ता कर भूल समस्त भल सुविधा रख भी कह तुम जो कम कर उद्देश्य मत भी कह ना कौ कंट्राक्ट थ्रु जो गेट फेट रोच मुझे कौ अफिसर कह रही 10-15 हजार पाइब जदि तुम कम एत बढ़िया लोक मैंने ये लोक देखी जाइए कि भास्कर भाया लोक पाइबाटा बड़ा कष्ट सबू कम कौटा पछी कौटा मानते ये करेंगे जोटा कौटा सब जिनस अभिज्ञता मैंने एत बढ़िया लगुच मत देखिली भाया मानते ये पाइबाटा बड़ा कष्ट
ଅଫିସର କାମ ଅଛି ମୁଁ ବି ତାକୁ ପ୍ରେସର କରିକି ଗୋଟେ ମାସ ଦରମା ଛାଡ଼ ବୋଲି କହିବି ମେଡ଼ିକାଲଟା ଛାଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ବେମାର ଆସୁଛି ନା ଗୋଟେ ମାସ ଯଦି ତମ ଦରମା ଛାଡ଼ିଦବ ନା ଲାଇଫ୍ ସାରା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିବା କି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଦିନେ ଦିନେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେବା ଏକା ସମସ୍ତଙ୍କର ସମୟ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ହେଇଛି ସେ ଫିକ୍ସ ମାନେ କିଏ ରଖିପାରିବେ ହବା କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ତ କେତେ ପଇସା କି କୁଆଡ଼େ କମଉଛି ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ଆଜି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ହେଇକି ଆଗେ ପଳେଇବେ ଆଗେ ଆମେ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଖଟିବୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତମେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବ ଆମେ ଯେମିତି ହସ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେହ ଯାତ୍ରା ଯତ୍ନ ନେବ ସବୁଦିନ ହସ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ 15 ଦିନ ହେଲା ରହୁଛି ତାକୁ ମନଟା ପୂର୍ତ୍ତି ଗଲା ପରେ ତମେ ଜୀବନ ଚେଷ୍ଟା କର ହେଲା ମୋର ବିନତି ଅଧିକ ଏତିକି ମୁଁ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ